sudah amat sangat kita hafal. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, kekurangan harta, kekurangan atau kehilangan mata pencaharian, kehilangan sanak famili, saudara dan seterusnya. Siapa pemenangnya? Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, wa basyiris sabirin. Pemenangnya adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Kita sering baca ayatnya. Apakah manusia menyangka ketika mereka sudah mengatakan kami beriman pada Allah, kami akan diam saja, kata Allah, tidak kami adakan fit and proper testnya, kata Allah? Enggak. Tentu ketika orang itu sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada fit and proper testnya. Allah pasti akan uji mereka dengan ujian-ujian untuk meneguhkan keimanan yang berada di dalam dada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Tashilul Manafi' fi Tibbi wal Hikmah al-mustamil ala syifa'il ajsam wa kitabir rahmah, Asy-Syaikh Ibrahim ibn Abdurrahman Al-Azraq, seorang ahli medis dan seorang ilmuwan muslim abad ke-15 akhir. Beliau meriwayatkan sebuah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya paradigma yang out of the box tentang menyikapi musibah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab itu, beliau bilang ini, ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu lillahi alayya fiha salasa ni'amin. Aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mendapatkan musibah, ketika didera sebuah musibah, aku tidak melihat musibah itu sebagai sesuatu yang memberatkanku, sesuatu yang aku anggap sebagai penderitaan. Tapi musibah itu aku nilai sebagai satu nikmat dari Allah, sebagai sebuah nikmat dari Allah. Bahkan bukan satu, bukan dua, tapi salasani amin, menjadi 3 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf, kita ketika mendapatkan musibah apapun itu, mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersabar. Namun kebanyakan dari kita, hadirin, ketika mendapatkan musibah, yang pertama keluar dari lisan kita secara otomatis adalah mengeluh dulu, baru kemudian mungkin pasang mode sabar. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab menilai dan menyikapi sebuah musibah itu justru menjadi 3 nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sayyidina Umar bin Khattab melanjutkan, annallaha hawwanaha alayya falam yusibni bi'a'zama minha wa huwa qadirun 'ala dzalik. Yang pertama, mengapa saya menganggap musibah yang Allah berikan kepada saya adalah nikmat tambahan dari Allah? Yang pertama, Allah menurunkan musibah kepada saya pasti musibah yang ringan adanya. Hawwanaha alayya falam yusibni bi'a'zama minha wa huwa qadirun 'ala dzalik. Buktinya Allah tidak memberikan saya musibah yang lebih berat daripada apa yang sedang saya rasakan berupa musibah. Meskipun di kacamata orang lain musibah yang dideranya adalah musibah yang luar biasa berat, tapi menurut Sayyidina Umar bin Khattab itu pasti musibah yang ringan. Buktinya Allah tidak memberikan musibah yang lebih berat daripada yang sedang dirasakan. Yang kedua, annallaha ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini wa huwa qadirun 'ala dzalik. Mengapa kemudian satu musibah yang sedang saya rasakan, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, sebagai 3 nikmat tambahan? Annallaha ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini wa huwa qadirun 'ala dzalik. Ketika Allah memberikan saya musibah, musibahnya pasti yang berkaitan dengan dunia saya. Kehilangan harta, kehilangan jabatan, mohon maaf, mohon izin, kehilangan sanak, saudara dan seterusnya. Walam yaj'alha fi din.
tidak menjadikan musibah itu berkaitan dengan agama saya. Hadirin, mohon izin. Kita tentu pernah berada di titik diberikan kenikmatan oleh Allah. Enak ngaji, enak sholat, enak zikir. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ada waktu senggang baca Quran. Senin Kamis sering puasa. Kalau malam otomatis terbangun munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan, seiring bertambahnya kesibukan kita, mohon maaf, barangkali kesibukan bekerja, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan ibadah, munajat, asyik masuk pada Allah, berduaan di tengah malam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkikis sedikit demi sedikit. Tadinya sholat 5 waktu di masjid selalu lalu depan, karena kesibukan satu dan lain hal, jadi tidak sholat lagi di masjid, sholatnya di rumah, sudah degradatif. Tadinya setiap Senin dan Kamis puasa sunnah, karena satu dan lain hal kesibukan, jadi tidak puasa lagi. Tadinya ada waktu senggang, kita enak baca Al-Quran, karena satu dan lain hal kesibukan kita, Al-Quran sampai berdebu di rak buku kita. Hadirin, banyak di antara kita yang kehilangan harta, mohon maaf, kehilangan jabatan, kehilangan sanak saudara, menangis terseduh-seduh, menguras air mata. Namun pernahkah kita berpikir, ketika kita kehilangan kesempatan untuk beribadah pada Allah, bermunajat kepada Allah di tengah malam, di tengah keheningan malam, asik masuk berdoa pada Allah, bermunajat, minta apa yang kita minta. Kehilangan kesempatan-kesempatan itulah sejatinya musibah yang perlu kita ratapi untuk menguras air mata kita. Sayyidina Umar bin Khattab menganggap semua musibah yang berkaitan dengan dunia adalah musibah yang ringan, kecuali itu adalah musibah yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga, mengapa kemudian musibah yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah nikmat tambahan dari Allah, Annallaha yujiruni biha yaumal qiyamah. Ketika saya mendapatkan musibah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain ketika kita mendapatkan musibah selain bersabar, hadirin. Karena ketika kita tidak bersabar, kerugiannya 2 kali. Yang pertama, mendapatkan musibah di dunia. Yang kedua, nanti di akhirat ketika kita menagih janji ganjaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan memberikannya kepada kita karena kita di dunia tidak bersabar. Mudah-mudahan dari nasihat yang singkat ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pribadi yang memiliki rasa sabar yang istimewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurul barrut tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala sabilis safa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ala fa inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal muslimuna min bariyati insihi wa jinnihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ارفع لنا يا الله ولهم الدرجات، وكفر عنا وعنهم السيئات، وضاعف لنا ولهم الحسنات، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هي على الصلاة هي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Wa'adih surah yawmal qiyamah istawu wa'tadilu hadu minal manakib sudul khalal, diluruskan dirapatkan diisi samping kosong. Seluruh alat komunikasi mohon untuk dinonaktifkan sementara terlebih dahulu atau dipindahkan ke mode siap demi kehusuan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahana ilmuka kafin 'anis su'al, ikfina bihaqqil fatihati su'ala, wa karamuka kafin 'anil maqal, inna bihaqqil fatihati maqala, wa hasilna fi dhamirina ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un 'an sam'in, wa ya man la tuqrituhu kasratul masail, wa ya man la yatabarrahu bi ilhami ibadihi mulihina alayhi. Adhiqna barda rahmatika wa karama istijabatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lana ya Allah wa lahum ad-darajat, wa kaffir 'anna wa 'anhum as-sayyi'at, wa dha'if lana wa lahum al-hasanat. Ya mujibad da'awati wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.